গাইস, নতুন একটা মাইনক্রাফট এপিসোডে আসলাম। আমি সার্ভাইভার খেলছি না, আমি খেলছি মাইনক্রাফট ক্রিয়েটেড এন্ড মোড। কত সুন্দর একটি ঘর বানাইছি আমি। চলো আমি ঘরে দেখাই দিই। শোর তোরা ঘরে ঢুকে দেখছি কত সুন্দর বাড়ি আমার। দরজা ফাঁকা, চোর এসে ঢুকে সিঁড়িতে উঠতে চলে গেলাম আমি। এই দেখো আবার বোতাম চাপ পড়েছিল। সুন্দর অ্যাড শিখেছে আমার মাইতে, অ্যাড দিয়ে তোমাকে সামনে আবারও আমি রওনা হচ্ছে। টাটা বাই বাই সিউ। বসে অ্যাড করা শেষ। এবার সিঁড়িতে দেখছি কত সুন্দর সিঁড়ি কালার দিয়ে সিঁড়ি মনে কালার দিয়েছে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে গোল্ডেন বয় ভাব লাগে। কত সুন্দর ফুল বারান্দা রয়েছে। মাইনক্রাফটে ওই ভিডিও দেখতে চলেছিল। হ্যাঁ, তাহলে আমি সামনে দিয়ে চলে আসছি। একটা সামনে গ্রাম ছিল, ওই গ্রামে চলে যাব। ওই গ্রামে যাতে আমি সামনে আমার ভাই চলে আসলে কোনো চিন্তা নেই। চলো আমরা হাঁটতে এত স্পিডে চলে যাব। ওই সামনে গিয়ে আমি একটা ঘর বানাবো। ওই ঘর মানে আমি থাকবো, আইস বানাবো। আমি গরিব মানুষ, কাঠের বাড়ি। এরকম ভিডিও বানাতে দেখতে চাইলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চলো সামনে ভিডিও এই সুন্দর এই জায়গাটা আমরা ঘর বানাবো। তো আবার গাছ দিয়ে একটা সাদা কালারের গরুর দুধ কালারে নিয়েছি কাঠ। ওই কাঠ দিয়ে বানাবো ঘর। কাঠের আমি সাইজ নিচ্ছি, আপনারা দেখে বানাতে পারেন। অনেক সুন্দর ঘর। এই ঘরটা দেখে সবাই পাগল হয়ে যাবে। এরকম ঘর বানাতে চাইলে বাবা করে রাখ। আবারও ভয়েস রিভিল করে থুই দিলাম। আবার আমি ইঞ্চিটা কত নিচে গুনছি না, কিন্তু তুই গুনিয়ে রাখবি ইঞ্চি হবে। তাই ইঞ্চি বেশি নিয়ে নি, কাঠের বাড়ি কত সুন্দর যে হবে। তাহলে এরপরে দোকান বানাবো। এরপরে আমি একটি দোকান বানাবো। এই ঘরটা বানানো হয়ে গেলে আমি দোকান বানাবো। তারপরে এই গ্রাম ছেড়ে ও কত সুন্দর বাড়ি দেখা যাচ্ছে, লাল হলুদ কালারের বাড়ি। থাক ওইসব না দেখে আমার বাড়িটা তাড়াতাড়ি বানিয়ে নিই। তারপরে আমি বিল্ডিং দিচ্ছি, দেয়াল দিচ্ছি। তারপরে আমি একটু ভাত খেতে যাচ্ছি। ভাত খেয়ে এসে আবার ভয়েস রিভিল করবো। তাকে এটা দিনই তাড়াতাড়ি এখান থেকে আমরা সুন্দর করে ভিডিও করার চলেছে। তাড়াতাড়ি আমি ঘরটা বানাই দিন। মাইনক্রাফটের কি আছে সব আমাকে শেখাবো, কমেন্ট করে জানাবা। এবং মাইনক্রাফটে কোন জায়গায় কি রয়েছে কি নেই সব কিছু জানতে হবে আমার। এরপর মাইনক্রাফট সার্ভাইভার খেলবো একবার আমি, কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, সব কিছু খেলবো। মাইনক্রাফট কিন্তু অরিজিনাল না। রেকর্ডিং আবার শুরু হয়ে গেছে। গাছের সাথে না গাছের কাঠের কি গাছটা জানি না, উপর থেকে আমি কি যেন বলে মাটি দিয়ে দিচ্ছি। মাটি আমার মতন এসে ঘর বানাবেন, অনেক সুন্দর হবে। চলো তো মাটি দিয়ে নিই। সব মাটিগুলো হাত এখন ফার্স্ট পেয়ে দিচ্ছে, এখন তাড়াতাড়ি কোনো তৈরি হবে। তারপরে এই সামনের উপর দিয়েও মাটি দিয়ে দেবেন আপনারা যদি আমার মতন ঘর বানাতে চান। তাছাড়া আমরা মাটি বানাই দিই। মাটি বানাই এইসব বলে এরকম ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমার মতন ভিডিও কিন্তু অনেক সুন্দর হচ্ছে, কিন্তু ভিডিওটা এখনও শেষ হয়নি। উপর দিকে কেমন লাগছে, খারাপ লাগছে রে বাবা। ভিড়ে যে লাল, এটাও সেই সুন্দর আমার। এখানে এবার কাজ দিচ্ছে তাই উপর থেকে কাজ দিয়ে কোনো বিষয় নেই। এটা গাছের উপর থেকে এবার থেকে গেমে অনলাইনে ভিলেজের ওপর করবো। কত সুন্দর সামনে ভিলেজটাও সুন্দর, কিন্তু সামনে ভিলেজ থেকে আমার আগে বেটা যা সুন্দর লেগেছে। যেটা ভালো লেগে থাকে এনজয় করেন। ভয়েস রিভিল দিতে আর পারছি না, এই জন্য আপনারা একটি গান দিয়েছি। এই গানের সাথে এনজয় করেন এবং ভিডিও দেখতে থাকেন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। হ্যাঁ, এখন আমি ভয়েস রিভিল করে পাচ্ছি না, গলাতে এমনিতে ব্যথা হয়েছে। গান লাগাই দিচ্ছি, গান শোনেন আবার ভিডিও দেখেন। টাটা বাই বাই, সাবস্ক্রাইব করবেন।
कैसे तुम सब फेस करते। मैं बोला मेरे पीछे एक टाइम जरा वेट कर दे, कैसा मारता डीओ देख घर तक। बोले तो अपना हुड बड़ा सूट, जिधर दिखेगा धन लगेगा मन, अंधेरे पंसापन सन। सब एक साथ एक जात नो पात नो गात दुला, तेरे मुंह पे पड़ेंगे जड़ेंगे तेरे बहना मेरे को, बहना नहीं ये मेरे को फिर भी समझ सकता देखो। देखो क्या सबको मेरा वॉइस नहीं ये एको फिर भी गूंज रहा हर जगह हर जगह हर। मुझसे डर लगा तो फिर डर मंगाइले दम लगा, मुझे विचार तुमको कम लगा कमर में लमसम लगा, दम लगा रम लगा रंग लगा जंग लगा मन लगा। फर्स्ट टाइम देखा मैंने तो तू मन लगा, साउदे भाव तुझं संपलं का, पेल मीठा दाना मैंने मेरे को नम लगा। पुलिस कुत्ते जैसा मारे लेकिन लन लगा, मत कर पेल लटकन एक बोला भावासाठी काय पण कशाला करतो भावासाठी काय पण। आई पण रडत बसती दिन रात, आई पण नाही पण मी खाल्ली तुझी आयटम, मित्रासोबत डाय पण कावाली करती बाई पण, करत हसती मला बघून तुझी आयटम। हाय पण आणि बाय पण मी विचारलं होतो तुला, तूच हवत नाही का हिला, तू बोला मेको होता मेरा 5 मिनिट ढीला, तो फक में तीसरे दिन पे बात, चौथे दिन तुम लेट कर दे, पांचवें दिन तुम गेट पर थे, छठवें दिन तुम चेस करते, सातवें दिन मेरे नाम पे तुम पेट भर के खाओ। सब लोग यहाँ पे पेट भर के फिर मेरे को काय को हिट कर दे हिट करते पण देखने में को मरते, ब्लॉक होने से डरते, ये स्ट्रीट नहीं का घर पे नहीं तो गुस्सा तेरे घर पे, तेरी बहन मेरे नाम पे कर डालेंगे, एडे चालू मत कर बीच बुरा देखो ये पारते डाल रहे इसके सिर में। चले काम पे लग मेरे नाम पे लग, मेरे काम पे जग मेरे नाम पे हक, असल को हक नकली को फक लप कुठे बोलतो रे, तुला दाखवतो काय नाम लगा तेरे नाम के आगे बोले तो बाप बोले जनाब, बीच सब बाप मी तुझा बाप, रख मेरी सब आइटम तेरे पास, पर सुन मेरी बात मैंने आज की आवाज, दुल्हन लेके नाच, फैंस मेरे कट्टर सिर में तेरी काज, बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाच, सावधान हम बीच I'm gonna शान तेरा हर ईमान मैंने किसी को पनोगल आसान, मेरी अम्मी से दूर bitch I'm not fine, it's time to find हुसलान P-Town baby चौक में रुक के दे लगे इंसान प्यार कर আর আছে কালো গোলাম শিশালা হ্যাঁ ट्रेंड बनाए हमें एमसी सन को हिट करते, पब्लिक ने झाड़ा मेरे को एक लड़की को डेट करते, वो लड़की पूछी मेरे को कैसे तुम सब फेस करते, मैं बोला मेरे पीछे एक टाइम जरा वेट कर दे, कैसा मारता डीओ देख घर तक। बोले तो अपना हुड बड़ा सूट, जिधर दिखेगा धन लगेगा मन, अंधेरे पंसापन सन। सब एक साथ एक जात नो पात नो गात दुला, तेरे मुंह पे पड़ेंगे जड़ेंगे तेरे बहना मेरे को, बहना नहीं ये मेरे को फिर भी समझ सकता देखो। देखो क्या सबको मेरा वॉइस नहीं ये एको फिर भी गूंज रहा हर जगह हर। मुझसे डर लगा तो फिर डर मंगाइले दम लगा, मुझे विचार तुमको कम लगा कमर में लमसम लगा, दम लगा रम लगा रंग लगा जंग लगा मन लगा। फर्स्ट टाइम देखा
मैंने तो तू मन लगा जाऊ दे भाव तुझं संपलं का पेल मीठा दाना मैंने मेरे को नम लगा पुलिस कुत्ते जैसा मारे लेकिन लंड लगा मत कर दगदकन एक बोला भावासाठी काय पण कशाला करतो भावासाठी काय पण आई पण रडत बसली दिन रात आई पण नाही पण मी खाल्ली तुझी आयटम मित्रासोबत डाय पण कावाली करती बाय पण करत हसती मला बघून तुझी आयटम हाय पण आणि बाय पण मी विचारलो होतो तुला तू सवत नाही का हिला तू बोला मेरे को होता मेरा 5 मिनट में ढीला तो fuck me shoot that इधर अच्छा तो मोबाइल लड़की लोग को satisfy नहीं करता एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तू गेट कर दे तीसरे दिन बेवार चौथे दिन तू लेट कर दे पांचवें दिन तू गेट पर दे छठवें दिन तू चेस कर दे सातवें दिन मेरे नाम पे तू पेट भर दे खाओ सब लोग यहाँ पे पेट भर के फिर मेरे को गाय को हिट कर